Tabi ko piandusan, kuma sediko kabi, memot kinurungan kabi si Tia. Nadi on support toko, tuno ko pisamong toko bago, sid pisisingidaan, sekolah sabat, datong sukod, maza sid hop media sabah. Na ang pinay kabi, kinurungan si Tia, inkurin na pay, nakusubang toko na sid hogot do ko toon dubano dubarimu dubano padom dubo gampo pelajaran ko dubo toko no na sitiliti okon kasi so ku limo ko ikawi sitiya panalahas ditit pelajaran ko dubo diti na tabi ko piandusan Eldorobit ngano habal Kawantang, kinaringan tetap musuh-musuh di toko. sepatan na tabi ko piandusan Eldoronal ngano habal Kon sapatan, kinaringan, manal ko manaud, manunda, o pumbangan penghitungan toko. pansapatan tabi ko piandusan Elda Jalbin ngano habal Bantang habal. Baik ka kinoringan no muliaon nito ko. Konsapatan Elda. Tabi ko piandusan Elda Delphon ngano habal Kindasahan ko makin ringan konsepatan. konsapatan. Na o binekabi kodembusan di pisingilan toko dobiano diti sumambayang toko bahagi ko timpunan nadi gazadon di Elda Jabi. Ako no sumbayang. Kinoringan ni tama dahay sid surga gazo pa no rin makasidahay. Sabab dot kadapat tokoy tumimpun do barajal iborosno. O mo mindamo koy di Roh Al-Qudus. Musuh-musuh dahay supaya insana nit pelajaran dit barajalon dahay nga dapat dahay humarati. Yad ko rencana kehendak no. Tundaw ko no supaya kadapat tokoy mongimot dinunuit maksud no sitit pelajaran iti kepengka no gitongo kinaruhangan itu matumatno dit mongimot o mongining supaya ini zokoy kadapat marajal dot iti pelajaran dahay dit hugot di biana. Terima kasih tu mengining ko o manahak ko di Roh Al-Qudus no kumadahay itino tindo mo dahay singaran ni Tuhan dahay Yesus Kristus. Amen. Amen. Konsapatan Elda Jabi. Na o binekabi kinuruhangan si Tia dudung do pisisingilaan di toko do koduvo diti inono pemubukan avagat dot rumikot. Nah, boros dohon domon noko surat keso di Petrus pasal 4 ayat do kohopodom duvo. Kadit boros dau ot ongo sinamadanku. Kada ko no kobongo dit onong ko do kapagasan iyad ko apuy do momubuk di ko domad tanid-tanid mantad ko inobasan o konong sidiko kainanot boros do tondomon pelajaran do ko dugo diti. Nah, ngob pinekabi kinuruhangan si Tia hogot biano diti mongidong-idong toko kanangan ko no kuromelo tu madbaroi kapagasan avazaan dito ko. Dot panal no ko bubuk dito ko. Sampai dot ibahazan ikabuatan no ikorintuo do dito ko dino no ko ringkat antawangat no ko surut matag. Nah, gampo sidtohudi tadaw kotimba ba atau nga kotoguvang toko di kosusaan dot avaga-vagat po amo na bimibang toko witunok bro nabazaan toko no lain bogima na ngob pinay kabi kinuruhangan
kuran kadilo tu sid boros dit kondomon dit nabasa ko diri. Minamahan na dito ko dot ka. Kada kono kobongo dit onong ko do kapagasan ka. Kada kono kobongo ka. Naka Eldorobit. Patalaso kelo kuran dilot ayat dilot tuya dilot mahanda na. Terima kasih. Tao konsapatan kuma di gumazad ito ko Elden Orsa. Na yad ko it nabasa di gumazad to ko. It ano to ko sid surat do keso di Petrus. Sid pasal do kapat. Hodam dufo. Nang imbuliton wa kumamasay do. Kasi ti ongo sinamadanku. Kada kono kovongo dit ongo kapagasan. Iyan ko apuy dot memubuk di ko. Dot tanid-tanid mantad ko iko basan o konong sidiko. Jadi sitia noretan o apuy. Jadi itimat apuy iti koronok tulon. Amoy betyong bay ko pakazon magazaw. Topot apuy iti pakazon tulon sumangot dito ko banako kendoro. Kosorob metyoy. Jadi itit kotigagan dot nium pama siti yad ko apoy diti o ginisan iti. Suntuan matagatagit karadyano madpadapason ko Mantang-fantang it nuketi itong ranahon nung itong pangunuvan kakanon madrompukon ito dun. Tanid po awan tangit perdiagaan no kasin madaso. Padno po asan rumikot tulun to sinimbaal ko. Dot og kumuot ginis-ginis dot pinangindaraat ikaw. Na itin tidak tiot kabarasan silodot yan ko apoy. Nga tupinay si Salom dot boros diti nakatarang si toko dot ong sumuhut toko di Yesus Kristus o ginisan o kapagasan dito ko. O ginisan o kapagasan dito ko. Nga kasitid boros diti ito ko mo siti dot o sotia toko kadan toko lumumi so pumaong rumpakon toko do dosa yan ko boros ko dinan no. Gam ko likupan toko ikabanaran pentadangon toko it otopot supaya it ulun dino kemot ito ko bahwa toko diti mozo di kinoringan. Ino kinoringan di borson toko dino kon kinoringan di tao tutunan toko ino no Yesus Kristus it gampa masih do pomogunan. Jadi to pinay ko basan itulun di kumavid potunggol mengimpapag di kabanaran si tinogvangon di Kristus. Iyo tino ditiot banal ko sansara ondot pencubaan. Pemubukan. Pemubukan diti antan kavi si drogon. Na amu toko vongotu kirong ko yad ko kemot toko dot amas. Milap kilapot amas onuvon di toko ilot o purut ito ko dilo o kon poko nasompipi ko amas ilo. Varo po gafol-gafol daw. Tapi yung oviton nusid pod supuan ilo dadangon darnakon sampai ajan idot nukelo yan ko vai ko buatan osorob kaviit no kosokot sida mas ino
ko dung ko mimbulay do na inot amas do na sompipi. Ya, kaliboros do ko nga o tunad Oh, benar. dot banal na ko amas. Omit amas do yad dino aga sa horo ko daw. Kon ko yad ko basan. Amas di banal ko kiguna. Na yad no dilo idot ko posisyon dito ko. Jadi hondo mo to ko dot sid salom dot ko posisyon to ko sid pumagunan diti. Atapot no sid pialatan to ko di duvoot misangod. Keso irogon ko duvo ikinoringan. Jadi ong mingkakat to ko sid salom do kabanaran do kinoringan. Aing inirogon dot sinang to ko sa pogyom varo ko tigagan dot osamuan to ko atau o timbabaan to ko si salong posisyon nga inano timuhon kadan no rumusi. To sin ko tilambusan diti elan to ko nuno sa wapo out perlu to ko do rumusi na yuli ko sin gumazan. Kung sa patanel do Robit, na ang pinaykabi, sumusuhot nuno dit na katalas di Elder Robit. Basaon ko si buku keso di Petrus, pasal ko 5, ayat kabalo. Kadiboros dao. Pokodosono ikondiri di kou, montupat-tupat kou no. Tu isangod di kou, iraja dorogon, mirim panaw, mongimpa di kou, iyad ko menukuk o mondo. Tu mangawang do tabaan do todonon dau ka. Nah, amo dati kopi ku nama to ko dot mauku ko mendo bo. Asal ti mendong sa dito ko diti. Dadi elan to ko ong retando bitilon bo. Agi po kang lupot. Mudlong ko rin iba. Ko nung ko bitilon, tanto amo ke mo timoto takanon tanto ko nuvo na makanon to bitilon mo gima na yad no dino ivozon norogon na mongimpa dito ko madkalu-kalu ong varosiaton dau mga ratu dito ko sinsaralong ponsubaan. Okay. Topot ang pinaykabi kinuruhangan si Tia. Varo boros di Tuhan, kumadito ko, kanangan ko iti pansubaan, antad si Brogon diti. Inano, yad kino ko surat sin 1 Petrus, pasal do ko 5 ayat ko hopod, ka, mudong ko, asan sarato ko to duro. Ikinoringan dino, o posinang vago dito ko, ikinoringan dino mongimpihot iginavo dito ko pakansang mongimpapag dito ko inopogi mulong ko pogi ni sanopon subaan irikot dirogon ako nako pakudiyay dirogon dito ay Benar. honda mo to ko na dot sid sangkap nakamanang nulay di Tuhan Yesus bahagi dito ko sukul ang sumandiw to ko sin kinoringan, sukul op ihot to pangosipan dito ko sin kinoringan, awagat po ma itsubaan antad sin Brogon dino, boros do kitab, it ongo ko pamumukan, dinahajangan di ko dino, bay ko pamumukan dot ko basan, at tatapi kinoringan si janji daw. Sampai amu mga kunyosido dot opubukan ko do katalib dit obit di ko mababo. Amu mga kunikinoringan do sampai omubukan toko. Gyangan kowe di dau do bazaan dumabus supaya kikansangan ko mamabo dino. Ka. Nah, emot to ko si Timulong ko itrogo it
Drogon dino yad ko mo kukot mondo ka Mm. kada ko hong ko. Mm. Asal sumondip sin kinoringan, asal apod humarap sin kinoringan. Kamanang to. Nadi sumusuhod puran ka dilo. Tanid po ko pumubukan ng tad si Drogon na Kyle Doronal. Patalaso kilot. Puran ka dilot. Pumubukan. Awagat dosada kaditit. Dudong ditit. Adaw dot selasa. Patalaso ka. Konsapatan gumazad. Tiga mato ko misisingilad at hizad iti. Ugulo pa banal. Ingin ako mamasa boros da kinaringan sidsalam dat kitab room keso boros ka po ng balo. Ya ditiit boros daw. Sabab nintalang no do kinaringan antad sid surga o katigiran daw. Di Sokovia ikasalaan om karaton dari niba. Ikotobon dari niba mangilelo ditudukan dot abanal kanangan ko kinaringan. At binitinsanan iti balat kasalaan antaw nga karaton dari niba diti kotobon dito ko mangilelo kanangan kay kinaringan. Na sinsaradam no kapahizan dito ko diti ihal na musada kadang kosoro to ko dotiyad keti musada nga ampunan ni kinaringan musada nga igamat to ko mamusoro asay mukali asay ufadaw kada to ko pulingay boros di Paulo sid kitab. Soko via it kasalaan din, no? Mazawaza suul daw. Ino suul dot kasalaan antaw nga dusa din, no? Sumuhut da boros do kitab kapatay. Nga varo ot suul do dusa dot akon ko kapatay dino, no? Nga varo ot karaaton antaw nga kosusaan dot avazan dito ko gama di kinaringan paparahati di ginawang penghitungan dito ko antawang gama di kinaringan supaya artisan dito ko dot inagama ni nasala aping guli-gulian dito ko ay nahugot kumesa dot tulukan si tiad avazan dito ko dito kumaduvo dat afasan to kos titudukan diti Sokovia kasalaan dino Sokovia agamaon dito ko dino yan ki hogot di kumeso memang mozo-vozo suul daw ong avantang gamaon dito ko avantang mukali na umpama dat ko kira-kira nga nuno gamaan dito ko dino baraot uva daw mayad kilot sumidang toko miyakapid toko do si kirim. Ala sumata daw miyakapid do si kirim. Moy ada ti maong gamitan manamus sa iba. O daw sa kirim. Na inanot umpama dat nuno gamaon no pamukali. Yes. Na kavagu okon ko bay korontop dot rumanggal toko dit hukum din nakabatos do kinaringan at kasada iti guwasto ko balaliti andang interanan da sundu dot kinaringan sundu dot asusi ang ato don to ko banal antaw nga amo sa to ko dilo hukum do kesehatan sangka kanot to ko ipik dusa kada kinaringan nadi elderobit manawad do kubas kasada kamay dusa Ganun. na itinagamato ko do gumama lian to ko kaparu
da makisusurut pa ma sampai olingan to ko ito basto ko sampai olingan to ko ito subang kolay to ko jeb ino nga salay kamay nadi ko abuli dot panatasan to ko iti inuno pagamaon mulong pun iti gumamat to ko sid kinoringan malayan ni kadi pengertian pokok ng dorobit ang oholian no banal ino nga salay na di sinuno no pagaman dito ko iti handamon to ko patangaan dito ko kinaringanot harapon dito ko manaod manunda poto lunong manali pengitungan dito ko supaya kontok manabanal nadi renta biad kenot elan ko polambus sitid hogot dot pamubukan awagat dadusa konsapatan. Konsapatan Elder Ronald na sumusuhot, pumubukan, awagat, dot mga tag naka Elda Jaibi, patalaso kedo, randito. Okay, konsapatan engin ako dot mga vit ito ko mungimot silod nakusurat silod kitab Yeremia Kosizam ayat kuturu. Kada silo saon ko siti sabab minomoro si Tuhan ibanal ko kikuasa dot yad ko igama ditulun monosob ditima itulun ko nga timan ko supaya usiliw yoti dot avantang. Nuno po kaot dapat ko mga gama silulun ko inakapangagama do karatan iso tanda tanya iso persoalan sitid ayat diti boros kinoringan nah sitid bisingilaan to ko dot rabu madket no boros di Elder Norsadino no pengukan tawagat mengumbasi atau mengatag kada silo o perlu rosuci popohondom dito ko miyampay kapazat ako di pumubukan atau pencobaan di tafagat. Jadi ino benoy nukeri patarangon yan ket ohortisan dito ko sit ko basan dito ko sitit terutama itong momogun tumo nupo ong aso no sosob do dangol antawa no ko tibas do batu kuran ka mamangatag amilo supon mo supon si isa do mod supo dino isu ba si dapu yung pindun sulanog ajadi og ibanal do dangol do atarom man jadi yung ito ko dot nedo sosobom narangaban kuran di kinoringan kuran agama di kinoringan jadi ilan na sila ayat no basa dito ko wiri minamoros kinoringan dot ito ko diti perlu dot sosobon yan ko itima iri po to kada sitid pelajaran dito ko hizadi not monosob at amombon to kikinoringan dino kadang-kadang oruol oruol avagat seradot kavasato ko dit yadino para tollo purimon it kumeso ko purimon to ko dot orol banalit ginafo dito ko to ikinoringan nukere pinabanal dit iponiman di tafagat yad ko amo no tanggung dito ko amo no ovit dito ko jadi orol ginafo to ko kumaduvo tanid keno orol ginafo dito ko to sera do no ko nakahadjang to kaya diri ko puri manan dito ko memang nakodusa to ko pumatolo no kada sitia oke cewa to ko to iko buatano dito ko dino agazo kinusimbanan sebagai sunto daw ong mad nontok to ko dot poniman liad ko tigog ka minangakan dada atau sampai mongod juwal au osadumat kinusimbano
it kubuatan na toko sebelum jadi kecewa toko kondiri di kubuatan na toko ilono ot purimon kadi sila singilan toko di hari Rabu. Jadi nunut anu di toko City ya tu ilo bagi melo mengumbasi ka bagi meribo mangatag. Mangatag. Jadi ikinoringan hondomon toko no sera kafasa toko dot pemubukan tafagat hondomon no dot ikinoringan minanahak dit ujian diri untuk mengumbasi mangatag toko. Okon ko mga ratu nga mangatag. Jadi itinot emot ko sitid ataupun no huray sitid pelajaran dot Rabu pagkulian ko bago si Eldonorsa. Okay, konsepatan Elda JB, pembubukan avagat mangatag. Mangatag bitoko. Na di sumusuhod, pembubukan avagat dot mongorintuon naka Elda Delphon. Patalaso ka. Konsempatan Elda Norsa. Bahagi ko doho iti pisisingilaan tadaw dot Kamis inono pemumukan awagat dot mongorintuon. Nga iti tahap dot sumusuhud. Ong nawazaan nito ko it ujian-ujian it narait di Elda Ronald, Elda Jepam, Elda Norsat Didino. Nga para dot isa dot pengodatan di isa penulis diti. Sungudun penulis i Bruce Wilkinson kadaw nikinda mo ko dot parakat dot panal ko gumo labay tapay no nimuhun ko dot nikinda mo ko dot jumadi ko mad kita nak daw kubatan daw ni Yesus ong it boros nu o kanu menjadi menikinda mo ko dot langol dot penguntu. Oh. Nah, omboit karahati managadom menguntu iti amirat. Manginraan. Menginraan. Oh. Menginraan. Menginraan. Oh. Amirat. Hmm. Yoko akarahati. Yoko dati menguntu dati. Apa tayo dati ko? Kazu. Menginraan. Oh, menginraan. Oh. Nga, dat managad memunso. Omidat menginraan harati daw pova dara. Ong karahati na bo. Oh, Ong karahati. Okay. Nga, miduvo diti. Apalo dat pemudung, tangol. Okay. Jadi harati daw orol. Idat fasa daw orol. Man kay Paulus no ko surat siti 2 Korintus 12 ayat 7 minamoros yosido siti. Topot supaya amu sumawat o ginavo kugima it ongo kinin talangan di aso peradandot kaavantango dino pinom purimo no kudot di kinoringan dot iso ot kapagasan it yad ko topok-topokon do rugi iguvasku i susuhu von di raja dorogon dot manansara no podohon supaya amu sumawat iginavoku. Nah, irugi. Yaldo Paulus ti ninta dua yaldo. Nikin damo yaso yaldo de sinoringan dot. Polingos pedu it nunay rugi dino. Okon ke rugi dino it okon ke dosa dot tinaw daw. Okon ke sada tinaw daw nga it nopet kelemahan daw dot. O nikeri ipanglihatan daw bo. Penglihatan daw Lagi sampai Paulus baga atarangit. amo atarangit matut daw. Matut daw diri. Sampai nga akasaw ataupun amo alancar boh dat Isaiah sidat mi memoros kuma tungol hukum dat nan kari akasaw dat amo alancar boh Gimato, agama di Iya. mato daw. iya arasan niya dat agak pagasan niya do. Pagasan Pagasan niya niya. do. Okay. Nah nikinda mo yusur ya sido Paul intol no nikinda mo elan nito ko witi okon ko ma pokudia iti kasipan niya do Paulus iti. Yeah. Sampai benar. dot baru insan dot nezau vagut iso tulun narat nung kasi Gondila. gondila dot sabat endaman dito ko din nga kurang ka tambat di kinoringan ong pasaon dito ko sid
ke-9 ko si Zam. Mm. Topot ponimpa ponopo it Tuhan Mm. miumaneno samod kosyanon ku sid ikaw dino. Mm. Sabab sid ko kuguzon ko Miki maaf ko kuguzo no ot karangkapan it kuasaku Ah. ka. Sebab ino osuhulan oku nopo dot it kokuguzoku ot ipo kindazoku supaya it kuasa di Kristus alanta sid koposizonku. Nah, kinaruhangan sa kovyay. Varot timpu dot kinorengan pinamanal it rogon. Ot mencoba di toko supaya okuat toko posodia di toko sid hizat dorumiko. Mm. Nah, baru dat pinsan nawasan di toko dati. Yoko sendiri ngad kino. Dat kopinsan ni toko dat nikinda mo toko sid kinoringan supaya polingos pedumat ko yoku. Ot obing rosi. Obing gagapan. Umat ke yan di no. Mm. Bing, lihat mat ko mabori. Ay mo tidak tunggu tulisan. Lihat tunggu surat. Pamasay. Lihat tunggu ya. Tu golding po. Okay. Nah, ida beda beli alati. Nah, baru dat amo dapat di toko dot nekeri. Amo dapat di toko sendiri pedu. Niki tudung toko sed kinoringan nga amo po. Nga hisa dino miki tudung toko Roh Kudus. Menulung di toko para hati di toko no kurutuyatkin. Nah, magkay Paulus. Nakarahati yosido it rugi dino supaya amo asawat ginako daw. Nabasa di toko dino. Jadi barapon sinurat ya 2 Korintus 12 ayat 10. Hizadot okugui oku kembulazan di kuasa di Tuhan sidho don kadaw. Jadi itu mo kelemahan di toko dino. Sarok toko namin nikinda mo dot pedu ataupun olingasan toko itu mo sakit di toko yan kino. Nga haratisan di toko. Dot isera di toko sungkupay dat kelemahan di toko dino kumakin uringan. Okay. Sampai oguna ino untuk nuno kindasahan di kinuringan. Amin. Jadi baik no pagulisan ako. Seperti magasan. Masapatan yang delpon it pinatalas bahagi ko it pembukaan awagat dumongorintod ito ko na mga pinay kabi kinurungan kabi man mumbano mabi ti pelajaran to ko na kay daronal kirong ko itakap dot mongin sakot pasungguban na ka. Pansapatan sede Elda Narsa Gumazad. Na Elda Rabit, pasungguban pag ititakap bo. Ngam. Mantadit ada kumeso kumudiwa sampai di kobion. Tumadahas bandal titudupan dito ko ditidat. Keso vara gamba di kidaringan dat manahak do kesusahan. Dokon kemenahak do kesusahan ngap pabanal do kesusahan dat kajadi sing kepohizan dito ko. Kita modon dat mangingkan sang dito ko yadkit boros jalo pinay robit diri yad kelot mano diri banal itamas di patunad bagaimana tamas di dong kadi ada ngapuruto ni apa mana jadi menanda baik ko ansakon dot banal ko ansak ko piso diri tongo pasir daw tanu no menaw kosokot sino patunad na banal tamas banal kagak kihorogo. Yan dari net mad kinabros jalepon diri jado the jeb
Igama di kinaringan do banal ko papakansang papakosog di ko si pandito ko. Ay so tatalahas. Sinso ko benino to samungan dito ko diti iko susah di kapohijon dito ko. Kita mo doon kinaringan. Do mangimpihot pakosog banal di ko sipan mangadzal dito ko dot guminit banal kirong ket kumogos banal bo sid kinaringan. Yeah. Ay miso ko pwede nakajanji kinaringan dot nakatalib di tagasan to ko. Amen. Oh, Amen. manahak iyo sido dot ralan kalapasan. Na ino na jaminan. Sinsalam ko pa hijan dito ko dito. Natong pinitensanan. Kadato ko kohongkob. Kadato ko posusay lagi nabo dito ko. Ang kasamong to ko dot kahusanan, kasusaan, karatan, sin pumugunan dito ito. Nakajanji kinaringan dot manaud, monozupo, manging kansang dito ko. Na itinat naman dito ko dito sig kapasijan to ko sa pamagunan ya dino tapasan dito ko nga tumodon dilo banal ko engin ni kinaringan ang kasamong to ko dot kasusaan da sid tinagubangan dito ko ato ko na bongo ato ko na aratu tunad na manalit ko si pan dito ko Amen. pagulyan ko bago sid gumasad kon sa patan Konsapatan Elder Ronald, konsapatan no Elder Robit, the JB and the Delphon, na kinaruhangan ng pinekabi, simpumpod to ko na pisisingilan dito ko, na di, apo, abit to ko banal, pakindumoon ni Elder Robit, magazan dito ko, sigmintadwa. Tempinay sa kuvay, tadwa to. O tamasid saradam kerajaan surga. Unsat po to ko'y biyano, sabab nahorotisan banal dahay. Ito ang kapagasan dahay diti. Gunaon no supaya yokoy diti, jumadi yad ko'y amas dit, nosong pipi. Ito tunad. Dot akon no ko mibahagi-hagi po ginavo, topot, so koviyay, posisyon dahay nga nasanganon. Biyan na itong Pinay, yokoy di city, o mitongo, keningom korongo, ditipi habaranti, ditipi sisingilan, diti. Taka yokoy no ginavo dit, banabanal ko, minsomok sidikaw, taka yokoy ginavo dit, banabanal ko, mangasip sidikaw, umabid sidikaw, sampay yokoy diti, banabanal ko, kajadi dit ongo uripon no di banal ko kosok sinsadom no kosipan kumalikaw. Omiyad no dino pokindamon dahay dot ikaw not manahak no kosampurnaan sinsadom nuno no po it kalamahan dahay supaya okon ko yokoy o mokindazo di kondir dahay tapot ikaw no it emot sinsadom dot guwas dahay. Tama itinot kinamon dahay. Isara dahay sa kovya iti, singaran ni Jesus Kristus, it minananggung o minamasi dahay. Amen. Amen.